May nga kasi Jesus ari diri sa kalibutan. May mga pila ka mga leaders ka nag-istorya sa iya. Possibly to insinuate nga ang mga taga-Galilee medyo worst of sinners because of what happened to them. Ang munigin hamba na rin sa Luke chapter 13 verses 1 to 9. So there were some present at that very time who told him about the Galileans whose blood Pilate had mingled with their sacrifices. Iba mga kapila, ni words of sinner ni, kaya mo, ang ilang kamatayon was really gruesome. Pero si Jesus, naghambal siya, do you think that these Galileans were worse of sinners than all the other Galileans because they suffered this way? No, I tell you, but unless you repent, you will all likewise perish. Nagsiling niya, or those 18 of whom the tower in Siloam fell and killed them, do you think that they were worse offenders than all the others who live in Jerusalem? No, I tell you, but unless you repent, you will all likewise perish. Now sa aton, klaro ini, nga if there's one very important thing na true sa aton kabuhi, is that naka-repent kita sa aton mga sala, kag nakatuo kay Jesus as their Lord and Savior. Very important ito. Kasi niya, kung hindi ikaw maghimo sina, you will perish. But interesting lang, may sugpon siya. In response sa paghatag niya sa emphasis, sa importante sa paghinulsol sa imong masala. Pero silindaron dayon dira, and he told this parable. Sila niya, a man had a fig tree planted in his vineyard, and he came seeking fruit on it and found none. And he said to the vine dresser, look, for 3 years now I have come seeking fruit on this fig tree, and I find none. Cut it down. Why should it use up the ground? O si Jesus Christ, naghambal siya na ama po may mga vines nila. No? Tapos 3 years na tanong, wala bunga. Pero pa rin sana tanong ikaw, lemon, puno-puno sa lemon, likod mo balay. Pero wala bunga. Ano kalawig na? Nag-expect ka na kay, adlaw-adlaw ni, lemonade na po siya. No? Mayo na hindi na po rin masakit, kaya may vitamin C. Pero pagkatapos wala. Tanog na lang po sa dahon kabuti, nagmulundlo pang mata ko, may vitamins pa po. So sila niya, cut it. Why should it use up the ground? Nothing but leaves. So sila isang nabantay, sir, let it alone this year also until I dig around it and put on manure. Kaya, boss, hindi trabihan ay pagtapson. Butangan tabihan na isang fertilizer. Pero sila niya, if it should bear fruit next year, well and good. But if not, you can cut it down. Kaya sa aton ng mga Kristyanon, klaro nga nakatuo kita kay Jesus as our Lord and Savior, ipatawan ng ating mga sala. Ang problem galing kay amo ini. Just like si Jesus Christ, importante ang repentance, pero diin ang bunga. Diin ang bunga sa kaluwasan na ginhatag sa Ginoo sa imo. Diin ang bunga. Diin ang bunga. Kaya, diin ang bunga. Kung ang atong kabuhi for so long, padahon lang kita, kag hindi makita ang klaro nga bunga sa aton kabuhi. Sabi si Jesus, gaano ka badli?
And that is why, sa sining aga siguro, nga amugit ining nalabutan sa aton nga pagtuon because base amo ini ang fertilizer na kinahanglan ta. Amo ni ang kaya kalaway no kay go pero di amo lang sa organic. Pero base amo ni kinahanglan naton in order to encourage all of us. Nga hindi lang klaro ang kaluwasan naton na luwas kita, kundi dagsa sa aton klaro ang bunga sa aton kaluwasan. So this morning, let us please join me as we read 1 Timothy chapter 3, verses 8 to 13. Ready? Begin. Deacons likewise must be dignified, not double-tongued, not addicted to much wine, not greedy for dishonest gain. They must hold the mystery of the faith with a clear conscience, and let them also be tested first. Let them as deacons if they prove themselves blameless. Their wives likewise must be dignified, not slanderers, but sober-minded, faithful in all things. Let deacons each be the husband of one wife, managing their children and their own households well. For those who serve well as deacons gain a good standing for themselves and also great confidence in the faith that is in Christ Jesus. Mag-pray kita na. Father, thank you again. This is a very important learning sa among tanan. Kabay pa, Father, tanan kami nakatuo kay Jesus as our Lord and Savior. We're on our way to heaven. But as we fertilize ourselves in order to encourage us to be participants para sa imong kausa. Speak to us. In Jesus' name, Amen. Amen. Sa mga bisita natin, gatuon kita sa book of 1 Timothy. So, si Apostle Paul encourages si Timothy na magpabilin because kadamo sa mga tao nga nag-teach false doctrine, na mga permino, kag sa mga kilid-kilid ng mga pangtuon, which nag-promote sa speculations rather na ma-promote ang pulong sa Ginoo, ang gospel, ang kaluwasan. So we said last time, importante na gusto na nga bilang Lord, give me, let us change the content of our prayers. Let us pray for all people, especially sa aton mga leaders, because this is for our own good. I-encourage natin na tanan kita nagapangamuyo, nga wala kita sa konflikto, kag ang aton relasyon sa Ginoo insakto. Nagkapal man sa mga babae, ang inyong mga bayo dapat respectable. When people will look at you, they will look at your face. Guwapa. Kag, ano pa yung gani ang naming adornment mo? Ang imo good works. Dali lang mo sila, kagwapa sa imo. Pero masiling man sila, mana, inday, salamat, gali. Sa sila si mana, nagamo kasi ni, gibuligan mo kami, salamat, gali. Kaya ikaw ito na kasikaso, salamat, gali. Pagkanami, when we go to church, hindi lang balon natin ang matahong na iksura, kundi matahong na binuhatan. And of course, sa mga babae, ito natin that they need to learn to calmly submit. Meaning to say, wala din design sa ginawa mga babae for leadership sa church, but they were designed to complement. Kung kami ng mga lalaki lang din, ay sawa-saha, so kinanglan ng mga babae, dali ka. Amo ni siya ha, na dali kami. So, and that is why gambal kita nga it is not good for men to be alone. Pero last week, natuon kita nga kung lalaki ka rin sa church, ma-desire again to be an elder. Kaya anong ginansya kung mag-elder ka? Because you will be men of character, ma-manage mong imo family well, kag you will be mature in faith, na ma-encourage ka to have good relationship sa imo nga palibot. Kaya ako na ganyan ang balta nga, kung
desire ka naman ng Diyos ang best sa imo, no? Ang best version mo is to be a church elder. Because to desire to be an elder is to desire to be like Christ. So sa siling na time, masiling kita daw, buday pa ko pastor mag-elder, so dali kita anay, no? No, be a deacon, no? Hindi nga a deacon na but deacon, no? Ano ng deacon? So, ang deacon, actually, ang term meaning niya to serve, no? The rest of the time, masiling niya 100 times, no, there is a New Testament, ang word na deacon. The original meaning of this word, this word group had to do with performing menial tasks such as waiting on tables. Kundi ko magaling, ang original sinakuan ka, the waiter. Mean to say, willing ikaw magkubra sa isang simple na task. Kung ang simple na task, amuin na iya marunod, kung silingon, tarang kita, pwede kita mag-ikot. Pwede kita mag-serve. No? Pero sa lingari, galing kayo inialag, pag-alagad sa Ginoo, pag sila, tapos na mag-serve, o sige. Pero bawag kay simbahan ni sa Ginoo, may mga pila kabutang nga amo ni i-fertilizer mo sa imo kabuhi. Para nga maging fruitful ka. So, sila niya una sa tanan, likewise, siya kung deacon ka must be dignified. Ano na yung dignified? No? Mean to say, gracious ang imo character, especially kung lalaki ka. Kaya ang dignified, ang buot silingon niya amoy ni serious, stately. Contains the idea of being serious in mind as well as character. Ang root word niya name means to venerate, to worship. Ano kalaway? No, ganito yung internabit na. Pastor, good morning, worship. But it's more of somebody na man-look up mo or gina-look up. Na kung kaisang na sa aton, na-notice ko, may iba din sa aton na kung na-encourage mo, hindi ko na yung pipili, hindi. Hindi mo pag-despise ang working sa Holy Spirit sa iyong kapatid. Kada isa sa aton, we need to be people na gina-look up. Hindi ba kinanglan din na may smart ka or guwapo ka in order for you to look up, to be looked up. Start ka siguro anay sa iyong ito, no? Look up, no? Sa iyong pamilya, but you know, mga utod, we need to have that kind of desire that we will be dignified. Number 2, double tongue. Deceitful, that is deceitful by saying one thing but meaning another. Describe someone leaving a deliberate misimpression, acting like a spiritual weather vane, kita kasi lang ng direction na kung ilang hangin dito man siya. Na considering niya, by reversing their position or taking different sides of an issue whenever it is convenient or expedient. So this person is unstable, speaking out of both sides of their mouth. So kung gusto ka magamit diri sa Ginoo, ang i-develop mo, hindi lang nga kalahaon ka, ma-look up ka, masaligan ka sa imo ginapakambal. Magsiling ka nga amuni, amunin na. Hindi ba siya, no, pwede lang. Tapos, wala man. Hindi pwede. Di ba siling ka, hindi lang ikaw mo promise sa akin, hindi lang mo may buti. Wala ka na matabo. Sakto? So, hindi lang people can look up to you, bisang isa lang. Bisang isa lang, pagkahabal mo na. Ari pagin, not addicted to too much wine, daw ay manimaoy sa aton. Pero siling niya, not greedy
for dishonest gain. No, especially nga kunwari ka sa ministry, kunwari ka diri sa church, kag mag-work ka, many times, may may mga amot-amot git, no? Pag at times, ikaw ang ma-assign. Di masiling ka nga, total, next month pa man iwa ko na i-5-6 ko niya na, or no? I think very important nga there is a church. There is a church, we will help each other. Kapag pwede pala nga hindi ta na lang mag-intrahan business there, mas maayo. Kung gusto ka magbulig, bulig na lang. So, kung may kung may makaayos sa imo nga salakyan, ayuhan na lang ang buligin na lang, hindi mo na adlaw-adlaw. Pabayri lang ang kinahanglan na pabayra. That's it. Hindi ka na mag-deal something kay kung kaisa may mga misinterpretation pa. May mga pastor na namin sa negosyo. Paano na nang ilay ang ilang ministry, ilay ang business ang may kasupro. Kung sa agad din na yan. Pero ako personally, hindi ko mag-intra. Number one, hindi ko yung negosyante. Kaya kadua, hindi ba ako gusto ako magkatupo sa balay kay Mariana o kung paano hindi sila kabalo on Bible study ko o on may bago ko ka-promo sa ilang mga. Yung point ko lang is na kung mag-serve kita sa Ginoo sa church, kailangan kita sa Ginoo. Hindi dapat money ang ating motivation. Hindi money ang ating. We are here to minister. Kasi niya, they hold the mystery of faith. Ano po sa lingon siya? Mystery of faith refers to the revealed truth previously hidden and now manifested. It could mean sa gospel, no? Ang mystery of faith amoy ni ang revelation kuno sa New Testament according kay John MacArthur. Kalaway lang din nalagad ka sa Ginoo, pero walang magapating ang tao maluwas pagi sa pagtuo. No, may mga balon ka pa yung mga kamangyan, yung mga anting-anak, yung balon mo, kinanglan mo ni para mabalangit ka. Kinanglan, agree ka din sa aton nga statement of faith na ginabasa na. That's why kinanglan with a clear conscience. Na wala sa makakusar sa imo, nga ang imo ginaubra, ang imo nga paghimo diri contrary sa ginatudlo sa Ginoo. Nagsiling niya, okay, pag mag-alagad ka, siya let them also be tested first. Means to approve after testing. Indicates ko no ongoing test, hindi lang siya one-time na test. Ay kabudlay man na mag-uwo ka, pagkatapos, wala man. No? O kung mag-uwo ka, dugay-dugay, lain-lain na napag-ubra mo. Hindi ba na? So siling niya, although kung nag-alagad ka rin sa simbahan, no, kinahanglan, gina-test ang imo commitment, gina-test ang imo pagpalangga sa Ginoo. And that is an ongoing process. Kasi niya dapat, siling niya, let them serve as deacons if they prove themselves blameless. Kasi ka blameless beyond reproach. Wala sa masaway sa iyo. Why? Kaya kinaubra mo what is expected of you. Amot sa aton sa siningaga, especially sa mga lalaki, amo ka po sini, limaton tali karon. Pero may kadua tali nga medyo controversial siya kay hindi tanan nga mga Bible scholars nag-agree sini regarding women as deacons. Kay silintary
their wives. Their wives. Pero, kung lantungan mo ang Greek word sila, in their wives could also mean women. Di may mga rason gani, namihan ko sa discussion ni John MacArthur. So first, the use of likewise, no, argues strongly for seeing a third and distinct group here in addition to elders and male deacons. So, siya ng elders, likewise deacons, tapos their wives, likewise. No? So it could mean mga babae. Second, there is no possessive pronoun or definite article connecting these women with deacons. And thirdly, ang ini silindere, si Paul kuno, wala man siya naghambal qualification sa elders' wives. Nga mahatag siya qualification sa wives sa deacons. Ito mo na niyang balik. In fact, dali sa Romans chapter 16 verses 1 and 2. Sila niya, I commend to you our sister Phoebe, a servant of the church at Century. Ang word ng a servant, ang iyang root word nila, diakonos. Or, diyan natin ang word na deacon. Sa Philippians chapter 1 verse 1, amuman na ang word na gingamit sa kay Phoebe. Paul and Timothy, servants of Christ Jesus, to all the saints in Christ Jesus, who are at Philippi with the overseers and deacons. Amuman na. So same word. Pero dugangan kapagid na later. Pero sila niya, Apostle Paul, sila niya, that you may welcome her in the Lord in a way worthy of the saints, and help her whatever she may need from you. For she has been a patron of many and of myself as well. Ang word na patron nila is female guardian, caring for the affairs of others and aiding them with her resources. Kung sila si Febe ni Lili, sagad-sagad din siya, kaya siya ni ang nag-take care siguro sa pila ka mga needs ni Apostle Paul. Pero natawon na ba si Apostle Paul, kung hindi sa anto sa mga deacon sa iyang life, mga men niya maupot, ang mga female niya maupot, I don't think na si Apostle Paul will be very, very effective. Now, so whether kung agree ka mo sini or hindi, pero ginhambal dari ang mga babae na nag-serve sa church must be, first of all, just like sa mga older men, sa mga men must also be dignified. Look up man ka mo. And number two, instead of double tongue, kayong mga lalaki, dinodara kita permit, oh, pastor, ara ko da. No, ara ko da, pero wala, nagla. Mga babae, alain, no? Saling niya, not slanderers. Anong slanderers dali? Ang word na slanderers very, very interesting. Jablos. The word sa jablo. The accuser. Slanderer. But sa ingon, hindi na kinanglan mag-effort ang yawa, kaya ikaw na nag-ubrad niya sa ubrad niya. Ngayon kasi, kung kailangan ka sa church, hindi ikaw mahilig mag-akusar na sinuman ko, ay, hindi ka na yung magsasalit siya. In the guise of prayer request, I group, may share na ko sa inyo, kaya na-concern ako nila sa iya. Napangamuyuan nyo, kabalo ko, hindi makamuha mo siya, kung wala gani labot sa kaluwasan, wala labot sa solusyon sa problema, hindi nila pag-isulyahan. Walang busong siya, tingay panugid-mugid, nga mamaningay sila, ikaw ma-sponsor sa prenatal, or ano sila. Kung ano istorya lang din, especially nga negative about the person, hindi ba ka mo kilalanay?
Tapos gulpi lang, kasi kilala mo si Pastor Epo. Ay, kabalo ka ba lang, iskandalo na sa iya. Ano ka lang, huwag lang kung galing ka, minuto na istoryahan na, namo na kamo sa nalibak. And that is why, sa Lingkling Apostle po, imagine mga servant at a church, nag-minister ka mo, nag-visitation ka mo, ang bising encouragement, no? Mga slanderous statement at mga istorya niyo. So siya kinanglahan ng mababayi, not slanderers, but sober-minded, temperate, ang ilang na mga judgment doon di iya sumubog. Kasi niya faithful in all things. They must absolutely be trustworthy. Kasi ka-include man ina, no, na hindi sila fun sa sordid gain, sa money, but they can be trusted sa tanan-tanan na responsibility na dinhatag sa ila. Dami na. Okay, ano pa yun? No? Hindi lang a good character, but also good family. No? Deacons, let the deacons each be husband of one wife. Hindi chicks boy. Ano pa yun? Managing their children and their household well. No? I think kabudlay man yun na mag-serve ka dali sa church, also just sa general service. Wala ka na puli mo. Yung mga bata mo ito, nakikit. Puli na lang kayo. Wala ka bang bayaran ng ilang mission. Nagakauda na ka mo sa kwan. Alam, tanan mo kwartal, ito ginamot. No? Ginalako ng tiyan ni Pastor Ero, ikaw ga trade for me. Ang malaga, di ko sa grupo. So, kinanglan, we must also, ang aton na first na ministry is our family. Di ba na? So, masalit ka. Okay, Pastor. Ikot na muna, laking babae na ang mga babae, ano ba, i-elect sila natin? Now, may namian na po sa in comment sa sa John MacArthur na ni Paliwag na na komentary. But I think ang giniginapanundog ko nga in a general term, all Christians are deacons, or all are to be actively serving Christ and His church. Eh tanan-tanan kita, gina-expect man din nga mag-serve. No? Kita mo wala na sa ginbutang nga members. Then you have to sit well, no, smile, sing together, raise hand. No? Ang assumption nila, ang tanan-tanan, kaya nga, ito ang 1 Corinthians chapter 12, verses 12 to 31. Sila niya, for just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body, so it is with Christ. We are in one spirit, we are all baptized into one body, Jews or Greeks, slaves or free, all were made to drink of one spirit. For the body does not consist of one member, but of many. So, if the foot would say, because I am not a hand, I do not belong to the body, that would not make it any less a part of the body. And if the ear should say, because I am not the eye, and I do not belong to the body, that would not make it any less a part of the body. If the whole body were an eye, where would be the sense of hearing? If the whole body were an ear, where would be the sense of smell? But as it is, God arranged the members in the body, each one of them as He chose. If all were single member, where would the body be? As it is, there are many parts, yet one body. So ang point niya diri, hindi ka kasiling ng hindi ko yung parehos kay Jubel, or hindi ko yung parehos kay Manang Shubing, or hindi ko yung parehos kay Doc Amoni. Hindi na naman ito. Nga hindi kaya membro ka, hindi parts ng lawas ng Kristo. Ang point niya. Hindi na po yung kay pareho ako. Hindi ka na lang niya. Nga ano kaya ako?
Ingrown? Ano ka di palugot? Nga kung wala ka dali ka namin pamatsiyag, Dogaligbiong Church. Ano ka dali no virus? Nga kung wala ka dali, ganami ang relasyon. Pwede gali, nagapila sakit ang relasyon. Isiling niya, the eye cannot say to the hand, I have no need of you. Nor again the head of the feet, head to the feet, I have no need of you. Or di ka makasiling na, may sila. May na sila. Siling niya kay siling niya, the parts of the body that seems to be weaker are indispensable. And on those parts of the body that we think less honorable, we bestow the greater honor. Our unpresentable parts are treated with greater modesty, which are more presentable parts do not require. But God has so composed the body, giving greater honor to the part that lacked it. That there may be no division in the body, but that the members may have the same care for one another. So if one member suffers, all suffer together. If one member is honored, all rejoice together. Now you are the body of Christ and individually members of it. Sa lingon, kung ani ka dali, mabatyagan ang presensya mo. Kung wala ka dali, mabatyagan man na wala ka di. Kung ani ka di, gina-consider mo nga part ikaw sa lawas ni Jesus dali sa masaba. Kag nadula ka dali, siguro mga magwa ka tuig. Ito wala, isang may nagpamangkot ka, diin ka. Dali ka dali, antis ka mapangaki. Pamangkoton mo. Kabahin na gila ako sa bahan sa Kristo. Diba assuming ka. So tanan-tanan kinahanglan no, we need to realize na importante kadi, tanan importante. Ang gani ma-participate ikaw. No, gakasubuan lang na pala kaysa kay boss pa lang ko, naman siling na lang ng pastor. Total ara naman si Juan, hindi na lang kuya. Talaga. Hindi kaya how Sila nga you desire nato ang higher gift para mas namin ang service nato. Pero sila nga more excellent way amoy na ang love. You know, hindi mo kayo pag-i-underestimate ang imong kagaling. Kaya bisan kilay ka lang dari sa kwan, kaya hindi mo opisyo imagine na pala kung walang kakilay. Sakto? Sino sa inyong agi walang kilay? No? So, ay, hindi ka walang kilay, no? So, you know, wala naman ang magtulong mo sa imong kagalingon, kadto kadi. Importante ka. Because you are part of the body of tanan kita. Servants. Amo na nga tanan deacons in one sense. Generally. Pero may ara man ng mga deacons nga on a more specific sense. Bangod sa spiritual gifts na ginhatag sa Ginoo sa ila. Biblia sa Romans chapter 12 verses 4 to 8. For as in one body we have many members, and the members do not have all the same function. For we, though many, are one body in Christ, and individually members of one another, having gifts that differ according to the grace given to us. Let us use them. If prophecy, in proportion to our faith. If service, in our serving. The one who teaches, in his teaching. And the one who exhorts, in his exhortation.
the one who contributes in generosity, the one who leads with zeal, the one who does acts of mercy with cheerfulness. So, kitagaan kita spiritual gifts, kamo, nagwa kamo sa una spiritual gifts test. So, iban ara sa service, may iban ara sa leadership, no, may ara iban sa mercy, may iban may ara sila sa preaching, kamuya ang right is right, wrong is wrong, no? Kamuya ang iban niya sa giving. So, bangod kay amo na yung inatag sa imo, so, dira kayo focus. No, so, kumayo ka sa teaching, hindi mo na pagsagad ka, handom ang mercy. No? Kasi, mamblema pa, no? So, kung ikaw istikto di, so dira kasi di ka siguro yan sa truth na side, hindi ka mag-intra sa mercy. Nga maluway ka, pasugdan mo na yan sa lap. No? Mano na ako ng church kung mga makasasala already. No? Na, ikaw yan, perfect eh. Amo na siya kung obra ikaw sa lugar na wala ikaw in-give sa dito. So, kinanglan, participate ka din. Kaya ang Ginoo maginhatag dira ang gift na personality sa iyo. Kag ikaw lang ginadira ang ginassign diri sa mga participation. Ang last na group, possibly ang muning ginahambal diri sa chapter 3. Chapter 3, in a general sense, amo ini ang mga tao nga nag-hold sa office of deacon. Because they model spiritual service for everyone to see. They work alongside the elders, implementing their preaching, teaching, and oversight in the practical life of the church. So, ang mga deacons, in this sense, so, masiling natin sila na ni ang mga chairman, no? Sila na ni mga leaders sa mga pupiti, nag-iabutang sa church na aman because they are good role models for others to follow sa service sa Ginoo. Di mas siya nga amadikon ginakuha. Kaya siling ni Apostle Paul, because that is a great gain for those who serve well as deacons, gain a good standing for themselves. Ang word ng good standing literally refers to an elevated stand. Ngayon ko sa inyo, hindi ka makuya. May ginhambal nila sa 1 John chapter 2. Yan nagsiling siya na kaya mag-abide kita sa Ginoo so na kung magbalik siya, hindi ka manago sa kahuya. Why? Because you did not serve Him. Kaya muna, kung aling ka rin sa church, mag-aalagad ka well, you have a good standing. Bisan diin ka, wala ikaw ka-guilty, happy ka permi, kaya gaalagad ka sa Ginoo. Okay ka na lang niya permi, yung masliting. Ako gani, wala pa ako gani mo. Nahuya naman ako gani. Ako nag-permi. Huyate, tignan mo, nakasapot. Nahuya ako gani sa Ginoo kay o damo-damo na sa kaayo nga na-obra sa ako pero dawala atin ko sa kwanti. Kaya mo na lang ginaya permi. Sige mo. Alagad ka so that you will gain a good standing. Sa ikaw mismo, you will be very, very proud of yourself by the grace of God. Kaya alagad ka. Pero kung wala ka dito sa nahimo, kaya may ka na tungko sa kilid-kilid ng amo. Kaya galuwa ang Maria Magin. And also great confidence in the faith that is in Christ Jesus. Ang great confidence in the faith, sila niya is often used boldness of speech.
And faith, the faith that is in Christ Jesus refers to the sphere of Christian truth, the family of believers. So successful service brings confidence and assurance among the people served. Those who serve God well and see His power and grace operative in their lives will be encouraged for even greater service. Namin na. Nakugalagan ka rin sa Ginoo, galing. No, as you mature, ang mga tao na sadyahan man sa imo, kag daw nagkagarit-garit kapag ibang galagad. Pero kung hindi, pero may nakabuk dali sa Acts chapter 6, verses 1 to 7. So now in these days, when the disciples were increasing in number, a complaint by the Hellenists arose against the Hebrews because their widows were being neglected in the daily distribution. Ang mga widows, nagkakatagaan, ang mga widows lang ang taga-Jerusalem probably, ang mga taga-Gwa, nakalipatan. Kasi siguro ang kapanghatag, mga panigintay nila. No? Si Chaiwan, anay ito, tagahin. In Sermon 12, and the 12 summoned the full number of the disciples and said, "It is not right that we should give up preaching the word of God to serve tables." Nagatuon kami sa wali kay 4,000 kamudere, ang Bible study namon amon ni, tapos kami magilihugon mo nga mapang pagsukob na gani bugas kag mapang pagsulod lata dilata para ipangatag, hindi na pwede. Napayos na ba na, no? Kami pa on Friday, Saturday, Sunday, yung mga preparasyon kita. No? Nung kaisa, sinabi namin sa preparasyon mo, itawgan ka kay patigayunon mo ba ito ang amuni, amo ito, di ba? No? Yung kaisa, ang pagwali, affected. Ito. Siling ni Apostle Paul, siling sa mga apostle, sorry, "Pick out from among you 7 men of good repute, full of the Spirit and of wisdom, whom we will appoint to this job." Why siya nagsiling na, agsan siguro nga, basta magpulunti, hindi. Kuha ka mo sa kayo ng mamayo, batas na. Napriyos ba ito ang ba ni Apostle Paul? So they chose men, no? Kaya sila niya, we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the word. Ipiling nila to si Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit. Philip, si Procoro, si Nicanor, si Timon, si Parmenas, si Nicolaus, a proselyte from Antioch. Nagsiling dira, and they sat before the apostles and they prayed and laid their hands on them. Natawag ng result. And, the word of God continued to increase, and the number of the disciples multiplied greatly in Jerusalem, and a great many of the priests became obedient to the faith. Bangod kay may nag-step up, bangod kay may nag-deacons, ang hambal sa Bible na take care ang physical needs ng mga tao, nagdamo pa. And the apostles were able to do the task na dapat nila himuon, nga wala nila gina-imagine ng mga priest nga muna nga kontra kay Jesus o nga kontra sa ila na luwas. Pero mo doon, kung imagine lang kung tanan-tanan lang kita mag-alaga doon. Ikaw, mag-make time ka lang. Oras, 2 oras, gagawin din. So kung mabutang ka, mga 150 kita diyo. Makatagla ka mo 1 hour, nandiyan mo 150 ka hours. To visit, 150 ka hours to help ang arrange, 150. Iba lang. Kung indeed, we are part of the body. So mga utod, let us check ourselves. Kung tabi ko na kita, kung na-fertilize kita, ready na kita to do good works. Okay, are you dignified? Mga men, pwede na?
Pwede ka nakakomit, kung magsilip ka, amuni, amugin na. Hindi ka man guro drugs, o kung maoy. O kung possible sa sininga simana, puro ka lang racket, tris kaliputan. Bugas-bugas. Why kaya chimpo sa Ginoo, puro ka lang yung bugas-bugas. Kaya mo na. No? Greedy, hindi ka man dishonest, pero dishonest ka sa iyong commitment sa Ginoo. Puro ka lang hindi mo liguro Ginoo. Ano pa again? Do you believe sa mga promesa sa pulong sa Ginoo? Do you believe? And you can say with a clear conscience? Pwede ka na mag-test. Kung mag-test ka sa imo commitment sa Ginoo, will you be found blameless? How about ang mga babae diri? No? Look up ka man diri? O kasi ba sagad-sagad kayo maglima? Nakakao? O kung hindi ka super-minded, masaligan ka sa kanan ng bukang. How about ang imo married life? How about ang imo mga kabataan? How about ang imo mga children? Mga imagine mo lang. Every Sunday, excited ka magpa-church. Kaya hindi lang kayo ma-worship mo ang Ginoo in spirit and in truth. At ma-worship mo ang Ginoo paagi sa iyong pag-alaga at ginahatag diri sa church. Pag Sunday lang kayo isa kakwan, mga bata. Kinanglan kita mga parents na mag-volunteer, may makapagkita kita rin kaning room. May mga parents na mag-volunteer sa first service, sa second service. Ako lang anay bahala sa mga bata niyo. Kamu lang doon anay simba sa second service. Kamu naman bahala sa bata ko. Kadamo dali isang pwede na ito. Nag-imagine mo lang kung tanan-tanan kita makasiling that we have a good standing for ourselves. And we have also great confidence in the faith that is in Christ Jesus. Hindi nga mga utod, in the body of Christ, all our workers know on locals. Sa lawas ni Kristo, tanan kita na pangabudlay, wala sang tambay. Because God gave you the resources and gifts to pursue His pleasure, not your earthly treasure. Nga agin ang mong pagkaluin ka, nga agin pa ako agin sila. Nga agin tagaan ka sa sila mga pa. Para mag-aranon ka din. Para magkamo ka sa din. Ginhatag ina sa Ginoo sa imo, your talents, ginhatag sa Ginoo. Kay someday, sukton niya kita kanan-kanan. Kung ginanong mo ina ang mga talents, so that kung ginubra mo, mahambal ang Ginoo, well done, good and faithful servant. Enter the joy of your master. Kasi siningaga pa bang sa inyo? With the way you serve. Makasiling ay ang Ginoo. Ano ay ang hambal sa Ginoo sa isang sa inyo? Well done. O masiling ko siya na ganit. You depart from me, workers of one. Well done because of work, or well done ka sa sunog. Although, in the body of Christ, all our workers know on workers. Because God gave us resources and gifts to pursue His pleasure and not your earthly pleasure. Although, start lang 1 hour. Start 1 hour. Ang atong kabuhi will be better, will be more meaningful, more joyful. Let's pray. Father, tawara kami because many times selfish gifts naman. We just think about ourselves. Lord, teach us to be deacons. Sa hindi man sa office, but just by doing our work as an eye, or as a lips, or as an arm, sa iyong mga bagay.
Lord, kamay mga kabangan mo na dito kami. Dear Holy Spirit. In Jesus' name, Amen.